السلام عليكم. الفيديو تاع اليوم غادي يكون على les occlusions intestinales. Donc comme vous savez بصح يصير la progression de bol alimentaire au niveau intestinal نستحقو زوج صوالح اللي هما le péristaltisme c'est-à-dire les contractions musculaires intestinales كيما في هذا الفيديو ونستحقو une lumière intestinale perméable. في حالة ما هادو لي كونديسيون ما عندناش نجمو نهضرو على l'occlusion intestinale. Donc l'occlusion la définition تاعها باللي c'est un arrêt total et net de matière et des gaz. Pour la classification, l'occlusion est classée selon la mécanisme ou selon le siège. نبداو بلا mécanisme. Donc إذا كان عندنا un défaut de péristaltisme هنا نهضرو على occlusion fonctionnelle. بصح إذا كان عندنا بروبليم في الباروا باغ اكزومبل كاين اون اوبستركسيون داخلها ولا الباروا تكون معقوده نهضروا على اوكلوزيون ميكانيك. سما سولون لا ميكانيزم عندنا دو تيب دوكلوزيون سوا فونكسيونيل بروبليم في البيريستالتيزم والباروا تكون نورمال ما فيها والو بيرميابل سوا تكون عندنا ميكانيك دونك بيريستالتيزم كاين مي بروبليم راه في الباروا سوا كاين حجم بلعتها سوا هي معقوده ولا كاين كومبريسيون اكسترينسيك دوك شوفهم في ليزيتيولوجي. Et maintenant pour le siège, il y a le problème au niveau des intestins grêles. نهضروا على l'occlusion haute. سما l'occlusion haute تبدا في l'intestin grêle تبدا à partir de l'angle du 13 حتى l'angle iliocecal. هنا نهضروا على l'occlusion haute. Donc un problème جي في هذا le cadre في دي بلاصه c'est une occlusion haute. صح إذا كان le problème جي في الكادر colique نهضروا على occlusion basse. Maintenant on passe aux étiologies. Pour les étiologies غادي نقسموهم en deux types. كاين des causes mécaniques و كاين des causes fonctionnelles. نبداو par les causes mécaniques. في les causes mécaniques غادي نقسموهم تاني لزوج. عندنا par obstruction et par strangulation. نبداو premièrement par obstruction. لهنا بروبليم ينجم يكون دو à une obstruction intraluminale. يعني كاين حاجة راهي مبلعة la lumière intestinale. Par exemple, le cas d'une ileus biliaire. L'ileus biliaire معناتها بلي غادي يكون عندنا une calcul biliaire تبلع عنا la lumière intestinale. Généralement هذيك calcul تكون au niveau ilial. كيفاش حتى calcul biliaire توصل حتى تما généralement يكون عندنا au début un cholécystite. و parmi les complications تاع cholécystite يكون عندنا une fistule ما بين par exemple la vésicule biliaire و ما بين l'intestin. Et donc les calculs راهم تماك غادي ينجمو يفوتو vers l'intestin و يديرولنا une obstruction. ولا ينجم يكون عندنا des corps étrangers. Généralement هذا لو كان نصيبوها عند لي سوجي اللي عندهم دي باثولوجي بسيكياتري. دونك ينجم يدي اي حاجه يبلعها ينجم يبلع ستيلوات ينجم يبلع مسامير سا ديبون شحال غادي يصيب قدامه هو يبلع صح. وهذا ينجم يدير لنا تاني une obstruction intraluminale. ولا يكون عندنا présence des parasites كيما les ascaris. هادو généralement يجو des vers هكا طوال يصيرلهم multiplication au niveau intestinal ويديرولنا obstruction تاع la lumière كيما في هذا الفيديو. ولا يكون كاين ان فيكالوم. دونك الفيكالوم correspond à une masse des selles تكون كبيره دور ديزيدراتي تصيبوها au niveau de l'ampoule rectale. وعلى بها اي باسيون يكون عنده ان اوكلوزيون خاصنا نديرو une touchée rectale pour éliminer un fécalum. هادو كاع لي كوز اللي شفناهم دو ان بروبليم انتراluminal. maintenant ينجم يكون عندنا ان obstruction مي بروبليم يكون في لا paroi intestinale. Par exemple, يكون عندنا une tumeur intestinale ولا يكون كاين angiome ولا endométriose. endométriose معناتها يكون عندنا un tissu يشبه للتيسو utérin
نفس التيسو تاع لوندومتر بصح يكون en dehors de l'utérus. et من يجي الوقت تاع لي منسترياسيون ويصير لو شونجمون هرمونال نعرفو بلي غادي يكون عندنا ان ايبيسيسمون تاع هذا لوندومتر بصح ما غاديش يصرا برك ان ايبيسيسمون تاع لوندومتر مي تاني تاع لوندوميتريوز باسكو عنده لو ميم تيسو لي ميم كاركتيرستيك وهذا يدير لنا اون اوكلوزيون. ou parfois يكون عندنا des adhérences fibreux par exemple dans le cas de post-irradiation donc post-radiothérapie ولا dans certaines pathologies كيما la maladie de Crohn. حتى لدوكا شفنا deux types de mécanismes soit une obstruction intraluminale soit problème في الparoi intestinale mais parfois la lumière تكون perméable et الparoi تكون intacte بصح يكون عندنا une compression. Par exemple, dans le cas d'une globe vésicale, ou une tumeur ovarienne, ou une kyste ovarienne, ou même dans le cas de fibrome. Hado, quand on a une masse extra-intestinale qui comprime la paroi et donc donne une obstruction. Ou dans le cas d'une carcinose péritoniale, c'est une tumeur péritoniale maligne. Hado, كانوا presque les causes de occlusion mécanique par obstruction. Maintenant, je vais voir l'occlusion mécanique par strangulation. Dans le cas de strangulation, il y a plusieurs types. On a par exemple l'invagination. L'invagination est une portion intestinale qui يدخل داخل un autre. كيما في هذه l'image. بالك هذه l'image ماهيش تبان مليح مي شوفوا الفيديو هذا غادي تفهموا مليح كي زعما une invagination. دونك ما شفتو الفيديو نظن فهمتو بلي شي قصت بان سيغمون انتستينال داخل واحد اخر. جينيرالمون هذا بروبليم نصيبوه عند لي زونفون اللي يكون عندهم ما بين 2 موا ا 2 ans غارمون ما يكون عند لادولت. حتى اذا صبنا عند لادولت خاصنا نخمو في ان اوتر كوز اورغانيك اللي عطانا لانفاجيناسيون. Pour le volvulus, معناتها بلي عندنا un os intestinal غادي يدور autour de son axe vasculaire. لهنا c'est une urgence chirurgicale parce que puisque راهي دايره على l'axe تاعها يعني بلي عندنا une interruption تاع l'irrigation sanguine et risque d'ischémie. mais ischémie, nécrose, من بعد perforation, من بعد يجينا péritonite. Pour l'hernie étranglée حنا نعرفو بلي l'hernie معناتها بلي ان organe ولا جزء منه غادي يخرج à travers un orifice naturel ou bien sûr من يخرج غادي يعاود يدخل دونك نقولو بلي il est réductible. بصح dans le cas d'une hernie étranglée غادي يكون irréductible يعني ما غاديش يعاود يرجع للبلاصه تاعه initial. وفي لا كلينيك غادي يكون عندنا une tumification qui est irréductible avec des signes inflammatoires locaux. Et le problème هنا ملي يكون عندنا ان hernie étranglée تاني غادي يكون عندنا un problème في l'irrigation sanguine donc un risque d'ischémie, nécrose, perforation من بعد péritonite. ثم l'hernie étranglée تاني considérée comme une urgence chirurgicale. وعلى بها devant toute occlusion خاصنا نديرو une palpation des orifices herniaires. Et finalement عندنا occlusion sur bride. Les brides هادو correspondent à des fibres qui vont entourer le segment intestinal ou يديرو compression تاعه. هادو les fibres généralement يجو après une intervention chirurgicale. par exemple واحد دار appendectomie ولا واحدة دارت hysterectomie ولا قلعت un kyste ovarien موراهم يتشكلوا هادي les fibres.
ماشي كاع لي باسيون vont développer une occlusion كاين وحدين اللي غادي يديروا وواحد اخرين لا. سما دوكا شفنا كاع لي زيتيولوجي تاع لي occlusions mécaniques par obstruction et par strangulation. Maintenant on passe aux occlusions fonctionnelles. كيما قلنا au début في les occlusions fonctionnelles الباروا راهي intacte, la lumière intestinale est perméable. Le problème راه في البيريستالتيزم. سما ينجم يكون عندنا des troubles ioniques, par exemple hypo ou hypercalémie qui va entraîner une diminution de le péristaltisme. Qu'un certains médicaments qui les neuroleptiques vont entraîner une altération de péristaltisme. Ou là par exemple dans le cas du nucleus réflexe, une inflammation d'un autre organe, par exemple une appendicite, ou par exemple une péritonite, et par conséquent radicaux un arrêt de péristaltisme. هذه سموها ileus réflexe. Parfois dans certains cas نجمو le syndrome d'Olgivier. Donc c'est une occlusion fonctionnelle et généralement elle يكون عند les patients qui sont hospitalisés en réa. Maintenant on passe à la clinique. راح عندنا هنا un segment intestinal avec un obstacle. Donc من يجي le bol alimentaire بصح يفوز ما غاديش ينجم يفوز باسكو عندنا لهنا obstruction. Et donc le premier signe اللي غادي يكون عندنا c'est l'arrêt de matière et des gaz كيما قلنا في la définition. En plus de bol alimentaire اللي راه حابس هنا ما ننساوش تاني بلي كاين des sécrétions physiologiques اللي هما les sécrétions gastriques ولا les sécrétions biliaires, les sécrétions pancréatiques تاني. هادو sont estimés 6 litres par jour. Donc puisque هادو les sécrétions راهم كاينين غادي يبدا يصرى l'accumulation تاعهم. En plus عندنا l'air inhalé تاني سما غادي يكون عندنا météorisme يعني هذاك لو سيغمون انتستينال غادي ينتفخ, le diamètre تاعها غادي يزيد وهذا elle va se manifester par un météorisme abdominal. نشوفوها على انسبكسيون بلي الابدومين تاعه الفوليوم تاعها زاد انتفخ. دونك هادو الصوالح كاع اللي راهم حاصلين هنا ما غاديش يطيقوا يقدموا سما غادي يعاودوا يرجعوا للرول كيما مين جاو يعني غادي يكون عندنا دي فوميسمون. ومن جهه واحده اخرى لو كور تاعنا va essayer de lutter contre هذا l'obstacle كيفاش غادي يزيد البيريستالتيزم. et donc غادي يكون عندنا des douleurs abdominales وثاني augmentation de l'intensité تاع les bruits intestinal. Mais dans le cas de l'absence de bruit, نعرفوا بلي رانا devant un cas grave. Donc l'absence de bruit c'est parmi les signes de gravité. هذا البيريستالتيزم اللي زاد intéresse tous les segments intestinaux. يعني même le segment اللي جاي après l'obstruction. Et bien sûr هذا le segment du conflit des matières fécales ou des autres choses. Et donc puisque on a augmentation تاع البيريستالتيزم غادي يخرجوا بالخف. Donc غادي يكون عندنا des fausses diarrhées. Elle est bien parfois l'interrogatoire sur le patient est-ce que quand il y a des troubles de transit avant l'installation définitive de l'arrêt de matière et des gaz يجي ما يقول comme quand il y a des diarrhées من قبل. حتى لدوك شفنا كاع لي signes principaux arrêt définitif de matière et des gaz, météorisme abdominal, vomissement et les douleurs abdominales. Les autres signes هما les signes تاع complications. Par exemple, il y a une augmentation du diamètre de segment intestinal, il y aura la compression artérielle, compression veineuse, tandis la compression des lymphatiques. Donc, dans le cas de compression des vaisseaux lymphatiques, il y aura la formation de troisième secteur. Donc, radicalement, la présence d'acide. L'acide, c'est un risque de pullulation du germe, même pas il y a une infection, septicémie et à la fin un choc septique. Et dans le cas de compression artérielle ou veineuse, il y a une ischémie. Ischémie, ça va vers une nécrose, perforation et à la fin péritonite. Même dans le cas où le diagnostic est retardé, par exemple le patient ne consulte pas assez plus tôt ou la prise en charge est retardée, il y a des vomissements fécaloïdes. يعني غادي يكون عندنا des sorties de sel. ما تنساوش تاني en cas d'occlusion, il y aura l'altération des bulons hydroélectrolytiques suite au vomissement. Maintenant, je vous quelques particularités.
Dans le cas d'une occlusion haute, l'occlusion haute intéresse l'intestin grêle, يعني من l'angle du 13 jusqu'à l'angle iliocécal. Les vomissements radicaux précoces et l'arrêt de matière et des gaz radicaux tardifs. Mais le schéma تنجمو تعرفوا عليه, c'est par rapport au trajet. Par exemple, après l'obstruction, نشوفوا بلي le trajet لهنا راه long. يعني كاع هذا لو سيغمون راه معمر بدي ماتيغ فيكال, سما غادي يكون عندنا une transit normale, ولا كيما قلنا le transit يكون accéléré dans le cas d'une augmentation de péristaltisme. Et donc, l'arrêt de matière et des gaz غادي يكون tardif et les vomissements غادي يكونوا précoces. Mais dans le cas d'une occlusion basse, l'occlusion basse intéresse le cadre colique, من l'angle iliocécal jusqu'à l'anus. غادي يكون عندنا arrêt de matière et des gaz précoces et des vomissements tardifs. وتاني c'est par rapport au trajet. كيما راكم تشوفوا هنا après l'obstruction le trajet هنا راه court, على بها l'arrêt de matière et des gaz غادي يكون précoce, ولا le trajet pour le vomissement راه long, على بها غادي يكون عندنا des vomissements tardifs. Une autre chose c'est نشوفوا dans le cas d'une occlusion colique ما بين l'ilion et le cécum عندنا واحد la valve سموها la valve de Bowen. Donc dans le cas d'une occlusion basse, ici la valve de Bowen هذه تكون مفتوحة, غادي يكون عندنا تاني une distension تاع l'intestin grêle. Mais si la valve هذه تكون مبلعة غادي يصير une distension تاع le cadre colique برك. Mais problème هنا من يصير la distension كاع le pression اللي راه كاين غادي يروح عند السيكوم avec un risque de perforation sécale, من بعد يولي عندنا une péritonite. C'est pourquoi dans le cas d'occlusion avec une douleur aiguë dans la fosse, il n'y a que droite, خاصنا نخمم الأولى est-ce que عندنا une souffrance sécale ولا لا. Maintenant pour les examens complémentaires, normalement l'examen de première intention c'est TDM, mais هنا في الجزائر l'examen de première intention هو l'ASP, abdomen sans préparation. في l'ASP غادي نحوسو على les niveaux hydroaériques. Par exemple هذا السنة ASP تاع occlusion haute, غادي نشوفو عندنا des niveaux hydroaériques multiples, راهم central et plus large que haute. هادو les critères اللي نشوفوهم en cas d'occlusion haute, multiple, central, plus large que haute. هذا اللي هنا c'est un aspect de grain de café, نصيبوه en cas de volvulus colique. هذا تاني autre aspect تاع grain de café. هذا c'est un aspect بين les niveaux hydroaériques كيما راكم تشوفوا راهم plus haute que large, راهم périphériques ومشي nombreux. هادو 3 هما les critères تاع occlusion basse.